Салом алайкум, хуш омаданд. Кани марҳамат кунедон бародарон, дӯстон. уми оша ассалому алайкум, пашкаш хуш омадед. Раҳмат барои омадан. кӯки да ҳамиша гап занедон. уми оша дигар соз саломти ху. Соз раҳмат аз шумо пурсем, апаҷон. Доброе утро, доброе утро. Второй от меня привет. Привет, привет. Ого. Янга қадиб акай тавозу ҳардетон ду юма баробар дадетон, молодец. Саломти хуб, акай тавозу читу браҷон. Как дела, Лана? برای کور برو سوز با خدا یکم وقت نمی‌بینم که در همین یوتیوب داشت یک درایه میگویم افیر سردیم. از زمین روز که یک کمتر وقت شد از افیر میکنم. وعده شاه سلام علیکم، برات خوش آمدیم. گفتم بگو یک تا ویدیو یک تا وکرگیر پریمیر سر میتیم تا همون گشتیم. توازن حقیقت با زنگولش می آیشش نمیگم. کنی دیگه دستگیری کنید اون چی گپ و چی گذاروی. یک صبح پرتو برات کنیم ببینیم چی گپ میشه. Да, Земфира, да. دوستان کانال مرا یک دستگیری کنید، در آمده آبونه شوید. برادرها درای تو وحدتشو دستگیری کنید. توازن دیگه سلامتی خوب را کسی میشه کمین بماند میشه باید دیگری کنال. برادرها که میشه میگه کسی میشود کمین ماند به دیگری کانال میشود. مرحمت کنید میشه دستگیری کنید، درایت کمین مونید. Земфира, привет. Миоша, ма ҳастум шумо давно. Ку ман бинам мо ки мондагиҳои гӯям ҳозире ку. Мезон муставозун намегӯем. То асани ғайриман нест, маъвай нест. инҷо дига одамиҳои мегуфтагӣ надорем. Бародарим бародар. ха. Что дига саломти хуб? Адат канали силкамон. Ваҳдатшо каналти силкаи шамон салом нави силкаш мебиро. Дига соз бира. Ку дастгирӣ кунед. Салом нави силка канала мон гузоштанд. Канала. Привет. Земфира привет передаёт. Уми Оиша. Фаҳмо брат. Я соб кун гуфтам саломатиёт хуб мегуфтам. Фарух салом алайкум, хуш омадӣ брат. Чӣ ту саломатиёт хуб брат?
فرخ شد دیگه زور کسی شاید کمیل مونا صوت براجع مونم جا وقت گفتیم یک کم افیر کنیم گفتیم ببینیم چیکار بکسم نمی‌بینم در کجای بچه خوش آمدید کنیم برادر چرت گپ زنیدون چی گپ چی خبرای درایتون فاروق بلاگر دستگیری کنیدون وعده شوی درایتون دستگیری کنیدون فاروق بلاگر سلام فاروق بلاگر سلام پانتر سلام علیکم خوش آمدید السلام علیکم همگا علیک بر سلام چای کافی سیلک واش بودید تو پانتر وعدت شدم کمین موندم وعدت شبکم приезжай к нам в Дагестан. Да, было бы время, конечно, бы приехал. Где вы месяц тому назад были? Я безработный гулял. Бы поехал бы. Gavnes inşallah kamerkarından mi pantolon megon bırak. خیلی کنی میشه میشه سازی خوبی دیگه میشه فرق میگه سازی خوبی دیگه چی گپا کنی گپ زنی تو برادرو همه ساز چه خبرو کار های میشه خدا افیرو یا هفته زیاد شو افیرو یکم آدم یکم افیر امرا میگم افیر یکم آدم صبح میکنم گشت من دوام دیگه شعبازون خوش اومدی رحمت برای هفته ملک ابرا کسی صبح دارد برادرو افیرش صبح کنه شکرانه الله شرطو سلام علیکم دوستم خوش اومدی شرطو چوکاری رفتی تاجیکستان رسیدی ای تاجیکستان привет داداشم شرطو بگه разбор چی که با فرخ واه در کجا разбор شما همین افیرو خواب نه یکم افیر بیا چند قبول نبود در یوتیوب آکاشفا چند قبول کار مول اکی تواضع بخلا کارو مول разбор نکنین شرطو چطور تاجیکستان رفتی برا این برادرها زنیدم مشاور لایک های که تواضع بخلا вообще بفره با قرغان هم نکروز ای قرغان چطور امروز که اکنون قرغان هم میپرسم گفتم توی میپرسم افیر میبیدم ولی قرغان نامده یا حافظ های زکست کن تواضع
بچه ها برده حافظه که نیست کس کن بیاین تو چرت هیهو گویا. Ого, принцесса, привет, привет, как дела, принцесса? Давно не видел тебя в своей страницу. Салому алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум барсалом, Низамов точно ози сообщество монедам говорит, намемуна ин одама лучит гап намезаним. Принцесса, как дела? Амакаса сози хубе чи хол доре. Хок ман так хок کار میرم خانه میگم به خدا وقت ندارم قرآنم میگه کارم بسیاره هم به خدا همین عجایبات شده میخیرم نیزاموف دیگه سلامتیاتم خوب چای ده پرنسسا چای کار به حال از من رازبار رنگی همین گذشته جواب نمیدی در کجای تاجیکستان رفتی باشم برادر دستگیری کنید کانال ما رو میگوید امی آیشه سلکه من روزن درایتون نیزام سلکه من روزن درایتون بس سلام ابا جان آیشه اوه اکن دیدم در باغ گل چیدنند اسمه تر چیدنند بناز میرمه در باغ گل چیدنند اسمه تر چیدنند تایار شد حافظم گپ نیست رحمت برای سخن داری همین نظام من یکون روز که پیشون رازبار میرم یکون فیلم میبینم یک بار مونده بودن یکی بعد هشوی دستگیری کنیدون کنی میشه دمان شوید فاروق بلاگر میگه میشه دمان شوید نبی جان چی بود دستی که اینجا نیستید منم ای بیکاری بفر شرطوز گشتم این کورومل نظام بخدا کورومل شرطوز کجا جا نبی نباشی جنگ نشه چیوا من ای ویدیوی کودک پرداختم چون کمینتری محکم کودکانه محکم میکنه فاروق بلاگر سازی خوبی تاجیکستان نمیروم دیگه با چی با چای خوی کردن نمیشه براد کودکان نبرد کنی دستگیری کنید فاروق شو دادرم بودگی با دو کانال هستم با این کانال مدور ایبتون دوم هست تیز سلکه ها رو پرتوید واه سلکه های پرتوید ها حافظ آمده توازن لایکمون شهرتوز میگه توازن لایک کو دستگیری کنید برادر چای اوزی نظام برات خود سازی نظام برات خوب کنه دو روز پسری دیگه زود روز قرآن آیات اوهو با خودم کم نیست آز ساز برات نظام برات سازی شکرانه پروردگار امی آشه رحمت میگوید فاروق بلاگر принцесса чай говорит спасибо кто лайки не нажал лайки жмите пальчик вверх ребята акай тавозу чанд рӯзае рафти вайба дагистан ва оши плов
дароед бародарам ҳамамиз шаҳрсӯза лайкмон. ку дастгирӣ бародарон подписчӣ кунед дар канали мо. Ваҳдатшоҳ дароедон дастгирӣ кунед. Фарух блогере дароедон бародарон дастгирӣ. Фарух чӣ то дигар? Осторожно. Всем привет. Салам алейкум, дорогие друзья. Админ, как ваши дела? Все нормально? Слава Аллаху, все нормально. Как у тебя дела, брат? Спасибо, что заглянул. Шаҳрсӯз мондам камин. Тавозо чанд рӯза мегум рафти тава. Ёздам лайк от мини админ. Гап нест якта собам куни гандагаре немеша. Гап нест, брат Шавкат. Алмастиҳо ба хубӣ мегӯям. Ҳозир админ брат ин рӯз ховда мондум. Акаи Муродило салом. Дуруд. Муродило аббаи Оиша спурсида занда. Муродило канин собамо ку дастгирӣ кунед дӯстон. Админ спасибо, слава Богу, все хорошо, алхамдулилlah. Хорошо, это всегда было хорошо. Давай, брат, будь здоров всегда. Садись, ну что, у тебя нового? Ты где вообще находишься? Куда скрикнет Муродило Боев? Я наркоман. Привет всем. Я наркоманка, привет. Добро пожаловать к нам в клуб. Как делишки? Все хорошо? Как у вас делишки? Больше шартуз. Тавозо мегӯям. Оиша как ваши? Охо. Лайк от Меги. Я наркоманка ки боша. Лайка мони мемони намони тани саат хуба. Спасибо, тоже хорошо. Уми Оиша шудам дам бешетра. Уми Оиша шудам на ваъдашо. Камен мондан даже. Друзья, друг друга поддерживайте, пожалуйста. Ян. Понятно. Муродило, понятно. Админ тоҷике гап зани охир бо ҳардутон қуръа накунад. Муродило якун чӣ гӯям? Тавозӯ акаи тавозӯ нигоҳ кун. охир навистоса. Я наркоманка. Ки буд аз ин я наркоманка? Друзья, лайки не забывайте. Сообщество тоже. Ин Муродило акаи тавозӯ чӣ гӯям? Отмин, извини, я не дома. Если время есть, обязательно зайду позже. Хорошо, пока занят. Я собмунгум ша ба забони худа гап зан. Акаи Муродило тоҷикӣ гап зан. Бомба ҳаққон. Нафасат гирад. Биги дега баппаи Оиша. Поддерживай друг. Правильно, я наркоманка. Дароедон бародарон поддерживать кунедон поддерживать мекунад. Поддерживайте. Я наркоман идуем. Чай. Забони. Акаи тавозӯи бега якта видео премьер ба сар метиҳам. Дар WhatsApp мепардомада. Давно дружу с тобой. Я тоже. Адад камин мо хона мерам. Мешавам тели дигари қити. Баъдат камин мо меравам хона мегӯм ба дел дигаре шуд. Уми Оиша. Кира як то битум разбор саршав. Кам несом мемон.
Hadi Habib кайф خریداری و اکی تواضع. Спасибо. Пожалуйста, на здоровье. Мои двери открыты, буду я вам песни петь. На горе Хокупано. حبیب اکی تواضع پیش حبیب رفته که فخوری کیسته هم میگی قصد کیم میگی یا نرکمانگا میگه کستاتی هم میگی نه ای بچه ادمین مرم نمیخونی بابا رفت اوه брат. Подписаться на мой канал, пожалуйста, подписаться на мой канал, пожалуйста, народ, пожалуйста, Ребята, хама дорогой дом канале Фарух Блогер, друзья, заходим в канал Фарух Блогер и подписываем. Я таджик, это мужик, понял это. Я таджик, зато я мужик, понял, админ, ой, мамаджан. Ну, как здоровье? Хорошо, как у вас здоровье? Как отдыхается? Ой, шапа, Джон, созе хубе, иншаллах. Мродло мга. Кнет, Земфира, привет. Салом ба ҳама дӯстон, админ сози хуби соз раҳмат. ҳоҷи Мирзо салом алайкум, ҳозир рафтааст. Гап нест брада, ина мо якта баксёрӣ карда бия бизанашон. Часе менеса. Бародарони кисе ки лайка назадаи бизанед. Ин кисе ман чеки навис як секунд. ҳоҷи Мирзо хуш омадед. Кани марҳамат кунед, боло бигузаред, лайк бизанед, подпишитесь на мой канал, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, пожалуйста, подпишитесь на мой... Фарух Блогер, заходим, поддерживаем, чай, не, чой, чой. Кому лайкаям занетон дариқ надорад. Ку дастгирӣ кунед, комент бинависед, мерам мешавам. ҳоҷи Мирзо официал мегӯянд, мародро дароятон дастгирӣ кунед, комент бинависед, мешавад. ҳоҷи Мирзо кани як лайки бобои бизан. Привет, я подписан на твой канал. مادری جان جای تو. دیگر دستگیری کنی برادرو، مردم نباری. من رفتم در پناه الله مانم. شرطت کجا میری حساب کن؟ شرط زفیری حساب کن. گوش شوید برادرها، فاروق بلاگر درایتون دستگیری کنید، کن دستگیری کنید، کامنت نویسید، منم هم میشوم. حاجی میرزا میگه برادرها، دوستا، کسی همون لایک نزد بزنید، لایک دریغ نداره. که زبانی می چیدانی که می نواند جدایی.
حاضر خدنای خونه با همین حاضر سرودی علیشیر میپردام سرودی نو سر از اوهو молодец а کجا قپیدی اوجی که دستگیری کنین و همون از کجا قپیدی مرادیلو دنبانی من چینانی همین یکم وقت بیکار چند توازه یوتیوب میدارم وقتی کار همین آدمایی که کسی موندگی یکم لایک شپک میکنم من میبینم که کی من اومدم می خبر میگم میدارم 15-20 خیلی اینتگی وی میمونه در کانالی من یکم در آمده نگاه نمیکنم با خدای مردم یک هفته بازو همین دقت کردم مردم میخوانی آدمشونی این رو کسی لایک میمونه و بعد دادن کن مرادیلا کجا گم شدی گپ جواب ندادم محمد یعقوب سلام علیکم خوش آمدید سلامتی خوب را در بالا گذاره کنی سلام چای کافی نفسی سلکت هم برو ساعتوی یکگون ساعت پاعت نیست برای من افیر نمیکنم گفته بودم ساعت حلال نیست برای من باید کردم هم لایک های هم بزنیتون کنی محمد یعقوب حاجی مرزا چای کافی ساعت تکی تواضع شده همون خیلی ایستاد از حال نمیدونم چی باشه خاک کجا ندوزی نایگم کسی گفتم که به عقل چی чай. Принцесса, как дела, принцесса? Принцесса, что не отвечаешь? Как у тебя дела? ساعتی چی خیلی ساعتی افیرام ساعت هم چند یا که ساعت вообще ساعت چند گفتاسی اوه принцесса все нормально чем занимаешься принцесса من 3550 ساعت اوه بچه ساعت افیر ساعت افیر 2550 ساعت شده گه اکی تواضع 1000 ساعت کم شده مای تو когда меня чай сделаешь, принцесса? Сос. Бахало кам бахали маоли. Чай, кофе, когда ты мне сделаешь? Ты обещал, приезжай, кофе сделаю. Соломонжон, салам алейкум, хуш омадӣ. Чай. Сейчас сделаю. Салам алейкум, Раджа. Лайка бузам, Раша. Принцесса, сейчас сделаешь? Когда мне предеваться, напиши адрес или номер телефона. Я, чтобы до тебя добрался. Соломон, что хуби, брат? Rahmat برات برای 5-6 принцесса, я подписался на...
Принцесса Тавозуни Хакикат подписался на тебя, подпишись. Адрес свой напиши. Приехал. Шукроне Аллах созим, рахмат. Созим. Иншаллах. زنده باش گلجان رحمت ساز میشه خدای شکر زنفیر Земфира, как дела? Как отдыхается? Принцесса, ты куда пропала? Оставьте комменты и после приду. Armon dedi yanga rashin kadar. Yanga taraf yani ise ऐसी همین بعد یعنی सा हमारा चाप करेगी था o pate خودش گمه شد o Dağıstan bakar mıyım tavuzu некоторым уже зашел на чай o pate акай тавозу чӣ вақтае рафта ки ҷавоб надодӣ принсесса расскажи что-нибудь что-нибудь расскажи як коммент написал говорит тавозу ай ёрам биё дилдорам биё دل میل تو دارد ای صدازارم بیا ای بدخشانم یا سه رو شو رفته گتا جو گرمی چکر اینجا جانو آمان باید سلام سازی داده سلام جا خوب هست ساز رحمه اکا جان چطور خودتان نبودین سلامتی ها خواجگاه هم ساز о Земфира вылечить надо тебя а бача а там جو یگان تو янговик нормал набоша бардошта биё راست طرف من روی میکنی هم وокзал میفروریم هم адрес میکنیم کجا بیایم окей جانم وای واکا جان چطور سلامتیاتون نغزیگه خواجگاه آمدین که شفقت نچای که شفقت نچای я 568 подписался принцесса ого як сура формара ангар кардам бо амин опаде к шавкату на чай принцесса я на чай приду или ты ко мне на чай приедешь شکران نگشتن که ساز باشه ده کجا مانم کار منمی
روز دیگه کمتر چارت کنیم مردم چخ دوست ساقی اوپاتی Princesa, это у тебя собачка, да? А, тогда я приду, погуляем с ними, да? Аминтра, да, гуще се черти, игаш. Нормально, Вахлон. Я серьезно говорю, дай адрес напиши, я приду. Вдвоем эфир сделаем. Это возьму, Махлон, молодец, говне, Миша. Опа ты. Принцесса, что ты промолчала? Еще пушкара навкада бо магарасуми билета ягона яшкини. Я همین نگاه خودش میتی همشه همین نگاه همشه میتی мой адрес Россия. Мой адрес тоже Россия. Ты мне точный адрес напиши. Мой адрес сегодня такой. Ярослав, привет. Добро пожаловать. Заходи. Чай, кофе и твой сильный муж не разрешает. Ого. Ты давно замужем? این 100,000 وعده کرده روزی سه‌شنبه نصیب میگیریم اگر گریم نصیب خونه میریم اپا برات تمام بسه و نیمش بلیت به میرسه я сати دیگه йом нормально میشه ты давно замужем ты сказал не замужем давно ого
Понятно. Ты тот раз сказал, я не замужем. А бача шарманда нешидам ку. Шуда. Дошта. این pardon گرگوشی ندارم نفهمیدم. Не, говорила, ты так понял. Понятно, понятно. Лай, 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 эй, лай, 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 лай. حاضر بلیتی چند باشن و خدا هر خیلی میگن 38 34 42 مردم هر خیلی میگن نمیدونم به خدا давно интересоваться накаргам просто همین دینا یک کسی میخواد گفت تو به تلفن کنی چای چای кофе потанцуем همین پارتی انیسه هم نمیبود دیده فیلینگ چی گم شده باشه бокс смотрели сейчас кто с кем принцесса кто с кем боксировал ну пати бокс میدیدن نه برات شناس ندارم و آدما با من رفتن در ایرپور برفتن прямо در ایرپور тебе виднее что мне виднее бокс бокс Насим ТВ, салам алейкум. Что мне виднее? Не понял. Ахмад Насим ТВ, брат, خوش اومدی. چای نه شی یا چای کافی نویسیل کردم برو. سلام هم نویسیم برو. Как мне виднее, если ты смотрела, мне виднее. О, пассаж, пассаж. همه آدما میگن میشه و نه که به خدا نمیدونم по-любому посольство رفتن در کار میگن понятно принцесса ты замужем жалко да принцесса опа ты میخوای گفت شما حاضر در کجای در خانه میای اونجا گلیت کرد صدا میتازه
Занака ёд кардам. Чай. Шавкат, скажи, можно сцена, можно ответить. Так хотел сказать, но обидеть не хочу. Эх, она то обидится, зачем? Озе про Паркрафт, охо. Хайгун видеои хушрӯ кара партоитон кунӣ. Монтаж кара. аввало ҳар рӯз чӣ хеле эфир кунам, мегӯям оза ин кор мерам, мебинам ҳамин хеле эфир бад метоба ки тавозу. Ҳамин сайрам гуфтам ки ман мекард дина ният кардам, гуфтам мекарда бошам. хуш омадан кани ҳам боло богзаредо. Анисе не знаю, Земфира. Все они не подойдут, надо из Дагестана найти какой-нибудь хорошенький. Земфира. Принцесса занята, Аниса что-то не подходит. Не, вроде не ругались. Я неделю уже с ней вчера только написал, что другое место и все, больше не даже не ругались. Времени не было для ругаться. Бадарачи гармги ай Тоҷикистон ба ҷои гарм буда. Конечно, брат, унҷо гарм. Тарбуз ҳозир ки унҷо ба хелум валятса карозадан тарбуз. Тавозу? Она ко мне заходила. Куда к тебе заходила? На эту, на канале, что ли? У Ксении группа в WhatsApp есть. Хочешь туда? Ксению Ксению Успенскую. Принцесса, я что-то не понял. У Ксении группа WhatsApp, если хочешь туда. Меня говоришь, это принцесса? Что, номер телефона продиктовать, чтобы группу добавил, да? Заходите на Назим ТВ, поддерживайте. Назим ТВ, да, скрикнет. این ینگت میگوید زنی 60 ساله بیارم یا 70 ساله از داگستان کشم. اما 70 ساله شه بیار گفت ما یا ششم میگنیم 70 ساله باشه. Принцесса, ты мне сказала, да? Номер тебе продиктовать, чтобы в WhatsApp группу заходил. Она тебе говорит, что у них группа, если хочешь, добавить. Но я ей говорю, что номер давай, да. Да, тебе, да, можешь вслух его сказать. Его номер
восемь 926 440 28 28. Восемь 926 440 28 28. Еще садхи мокака. Короче, ягон ҳафтосола може ки бардор бере биёд. Принцесса получила? 926 440 28 28. Земфира, что нового? Что не ответила? Я передам ваши номера. Да, снял. Амин массаж кардан Тони шуд. Да. Астагфируллах. Авайгу بعد کارم هم مساج کنن بسه. کی توجه یانگه نیست کجا رو کار یانگه است کاری با. علمی یک دستگیری کن برای چی اینجا سه نفر که گویم نسیم تیوی داره تو برادر دستگیری کنه یا کی توجه من دی آخی. خدا یه هفته بازار کار میرم. خیلی زیاد شده امروز در اون خب خدا اینجا یک چهار خانه بچه کنی. نه ماهین اومدو. نه نوزا اومدو نه انیسا اومدو این پاتا کجا گما انیسه هم نیست انیسه روی کارم نوما نسیم تیوی دستگیری کنید و حاضر شما میتم نرمال نابشایم تو что касается ютубе и не только мы там нормально общаемся то что касается ютуба и не только о чем общаетесь еще ютуб еще о чем вообще бахлоя чанд рӯз эфир ми ҳафта эфир накардем хайми яъни низомиятеш вообще мебиёям намехе меистан як сом намекунам нозара да реклама бардага низому фаҳиш нигоҳ кун
Nizomov خواهش گم نولشتی حالی با افیر میکنه شما در آیلی یادگیری دستگیری کنی چای Nizomov چای پروسید Принцесса ты тут? شمسیدین مراد سلام علیکم شما بخواب زنده باشی یک مطل هست که هر آن جایی که از باد آید بار باد برود راست دیداز هم نظام شما به من کلید دادگی از کلیدتان نگیرم اگر باد قدید شما با ریتان قرید میکنم دستگیری کنی دیگره اساس باد قدید جوره شده و نمونده ده افره صاحب شست نمونده خدا امیدوارم چیکشو ندیدم در افیرایم گام زنگم ما حکای نظام вообще حاضر که وقت ندارم میگن جو گپ گذار کردن کار میرم میبینم از خواب میگه شلق خوابم بوده کانال فریخته باشم نه حالی خریدارا برآمده زمین خریدار باشد اساسه میشه کی بشه میگه نسیم تیوی برادر رو داره ایتام نظام میبینه نمی نسیم تیوی بحثه نظام خدا داشت تو کجا بکارو شبایم شو عرس فیس شب دانی время کدام تریتورا با حامد جان سلام علیکم برای چطور سلام جان خوش آمدی رحمت برای عبدم لایک برای سبشسته نسیم برادر چیخ سلکه میمانی یگان آدم نو نیست بیست می نو بیاید بعد سلکه ما ایمان سلکه ما نه یگان زلال ندارن سلکه بات تازه کردن میگیره بابا مسکوا با کی تازه حالا که گلیت و رفتیم که تربوز اونجا به بله ولایت سکر زدن در تاقستان ساز رحمت حامد جان خدا سازی برا من اینجا وقت یافتم امروز افیر کردم حامد جان سنگ پتربورگ رفتن خدا خواهد اوه
काय मेरे кто номер тут писал, удалите цифры нельзя тут. А уже как найти его удалить? Он уже отошел. Она уже пошла. Санкт-Петербург аdı şehri şuraya ki реально. Принцесса моя, моя милая моя. Будь или не будь, делай что-нибудь, скажи что-нибудь. Хай тавазу. Кунизов. حالا ایست شما حالا نماندگی این صفحه بودی که من میفهمه نه برادرها میبیومنی همه جا اینو ناگفته خودشو میمونن شما یک صفحه نمیمونه در رای تو برادرها کانال حامی جان هم دستگیر کنید دستگیری خوب میکنید تانه بام ها پست و بلند افتاد عزیزتن بام برادر در روی تامین نسیم تیوی دستگیری کنید هم براد آدم باشه من گویم که شوی تامین نسیم آج آدم کم آج که آدم پیدا شود میگم گفتم که نسیم تیوی دستگیری کنید هم برادرم در روی تامین نسیم تیوی دستگیری کنید هم یک دو مادر کنه برای چی دو مادر کن برای هزار شوی میگوی یا هم بگوی یک تا افیر میشه چورنی کت انا اونجا میری می قپی آدم بشو یک در کره نمی افری چورنی کت یافته میری یعنی اونجا به نرمال آدم می قپی اگر آدم کم باشه امام علی بلوگر دو نسیم هزار شدی تبریک یک آدم در کار بسن من نسیم دیدی این توازن حقیقت برا که چورنی کت پرتو من سلکش ندارم توازن من با ویش هست یا خیلی بگو اگر افیرش بینام اگر میپرتم داده با افیرش بگو دارم اگر بینم که در افیر من میبیادم افیر کنم میبیدارم که افیر کار رسد یا اوجه هستم امام بلوگر دو نه با خدا نام که من بگو اگر افیرش دارم اگر وای میکنم سکپیر میکنم
Метиам это. Меми пахнем даваться. О, мама. Як сейчас баче. Чевча камнест. Канал Успенская, привет, хозяин. Добрый день, спасибо, что заглянули, спасибо, добро бахтовар жон, что салом алейкум, хушом дибра. Мархамат кунед, он кунед, лайк мондом ба пеш. Зинда боше, бародар азиз, Ахмад бахтовар. Бошинез. Друзья, лайки ставьте, пожалуйста. Всему чату привет. Ксения Успах. Ксения, только где телетано аждом лайк рахмати калом хушом ди, ого. Салам батям. Ксения, только что где твое имя прочитала? Принцесса, по-моему, написала, да? Чай, кофе, напишите, ссылки будет. Дельтано, сози хуби. Ширин Ибраимова. Ширин, салам алейкум. برادران مادری تاجیک بود از درایتون دستگیری کنید افهای شیرین مرحمت کنیدتون دستگیری کنیدش چه خیلی ممکنه همه خیلی ایفه چورنی کد شما و خدا نمیدونم ابونه شوید دوستان یادگیری دستگیری کنید التماس 666 امید جان نمیدونم با خود نکی کنده ایفی خوب میکنم 5 سیاب دیدی تنها شده میشم ادمین چی باید در کانال دیگر من ابونه همه کانال با هستم و همه خیلی نشون میده دلتانا و همه کانال ما هستم و همه خیلی نشون میده نگاه کن هر یک کانال میدونم دیدی هست دیدی و همه خیلی نشون میده Ксения, вы принцессы подруга, да, наверное? У Ксении группа, вот у Ксении. Вот я, скажи, пусть она добавит, если что. Ксения, тут она номер брала, не знаю, какой-то группа у тебя там. Виктория, привет. Виктория, привет, Ксения говорит. Принцесса, подпишись. Умоляю, говорит, 5 тогда Ксения, я с вами тоже заходите. Ксения, не знаю, с ней я дружу, я сейчас посмотрю. Есть я, Ксения. В WhatsApp есть группа. Я номер отдал этого принцессу Викторию. Сейчас все эфир кардом. Як да, просмотрено, чего камешал шамар. Вай камеш دیگه شتو میبرد آدمایی که هم تو میدارم میبرو و حساب نمیکنه. Ксения, заходи, пожалуйста.
Ксения, вот это номер телефона. Неправильно. Ксения, вот это номер телефона. Мася, Мася, приветик. Привет, добро пожаловать на стриме. Зайдите тоже ко мне. Ксения, вот номер телефона. Если брала, я удалю. Записала. Вот это правильно. Mahamatun Barodro Koru Zindagi Barodro Daskiri Kuned Maham Шумур Даск. Второй тон Ширина Daskiri Куня Башкара Бародро записала номер. Спасибо, понял. Мася, привет. Мася, привет. После эфира добавлю в группы. Спасибо, Ксенечки. Друзья, заходите друг друга, поддержите без обмана, пожалуйста. Ксения, приветик. Мася, ссылка вставляю. Ребята, заходите на чай. Ребята, заходите Тавазуняхан на чай. Тоже хороший эфир идет у него. Чай. Вот, пожалуйста, Хомиджону заходите. На Сим ТВ вы заходите. Сегодня у него 1000 подписчиков набрался. Дастгири кунед ядагири бародаро. Чай. Вот принцесса чай пишет. Насим Квише пишет. Кому что, чай, кофе, Квише. Тоже даст ссылку. Салом. Здоровья, адигре дастгири кунед. Достон, бародарон, хоҳаронамон. Друзья, друг друга поддерживайте. Чай, Тавазуняхан, салом. Проходите на чай. Добро пожаловать. Команда шавед админ Амин. Ссылка Хаваргир. Всем привет, народ, любовь здесь. Фарух Хабаргир. Дастгири кунед бародаро. 5-6 принцесса, жду тебя. Насим ТВ говорит. Насим ТВ ссылку вставляет. 5-6 принцесса, жду тебя. Насим ТВ. Мася 16,000 подписчиков дошта админ. Ох, мама жена. Мася, ты тут? Насим, я уже. Мася, ты где? Мася, ставь это. Возможность, если будет. Поделись эфира. Принцесса, вы тоже заходите на чай. Чай. Тавазуняхан пишет.
К Насиму после эфира. После эфира, после эфира, после эфира. Ксения, ты куда убежала? Ребята, заходите, Фарух блогер тоже поддерживайте. یار یگانه من آوج ترانه من شرم از خدا نکردی وفا نکردی поддерживаем друг друга. Куда обзането? Охо, салом. Лайк, соб, барои чақчағам мара кор ба бисёр. Аппарат хаяк наместояд саломатиёто пурсем. Чӣ ту созӣ? Чӣ гапу чӣ гузоро? Яд 5 минут стояд чақчақ кун 5 минут. Охир манам дидем ин қадar вақт эфир накардагам. Салом Наврӯз, салом, хуш омадед Наврӯзҷон. Бизан лайка кунӣ Наврӯз Ҳалимов. Баҳор омад, баҳор омад. Такаи Тавозӯ хуш омадед гӯ Қурғана, Қурғана. Сез шашиш Наврӯз Ҳалимов шудам шав. Наврӯз мана Тавозӯ неқа шуд шав. Ҳамун лайки эфирам бизан. Хуш омадед додараки Қурғана. Ваҷек рафт бихолам корош меёд бечора. Чао, салом алейкум акаи Боря Апади. Салом Боря, чӣ хеле созӣ бра? Бародара Боря приглашает на чай. Кором мӯл вахтло бра. Корта Тавоз тебинем. Соз раҳма браҷон. Друзья. Кани ҳамон лайкои ҳамон сообществои монето охир давно нестем. Боря ин ай худото дигар лайк намепурсум, лайкам шо я пока бегу от вас. Куда, принцесса? Скучно будет, да? Куда ты? Ты куда убежишь? Чо кунум брат, дига ягон кас нест гап занем. Худум ба худум ба гап мезанам. Саломатиё хуб дига Боря. Дар эфиро намебинедам ба худум мегӯӣ ки ин бачак мурда яхе. На Қурған эфир карда ман. Ҳамин яям маҳваш мекунад чошкёл. Да вақти обед мебарам ҳаваи камтар мешинам тамом дига ё эфирам ки намерам. Цветочный магазин. Ба худо кадом группа қӯшиш шудем. Если что, мой номер телефона есть, позвони.
Принцесса, alhamdulillah, خوب رحمة. So'z boshlayapman. Efira Jazakallah khairan. Я вас добавлю в группу. Это вот цветочный магазин, цветочный мозаика. Мозаика, да? Видел, спасибо. Как дела, Ксения? Ксения, ты откуда вообще? Ну, я понял, в Россию, например, где в Москве или где? В какой-то области. Все убежали, что ли? Guck nicht gehabt, ne? Ксения, ты тут или убежала? Ты откуда то есть в Москве или где ты живешь? В городе Иваново. Ого! Город невеста? Ясненько. Да, Иваново я побыл. И я тут. Принцесса тоже тут. Город невеста. Наверное, скоро тоже Иваново пойду. Надо. В год уже, наверное, дом не смотрел. Что с моим домом там? Он самый. У меня тоже там не самого города, от города дальше на 100 километров или 60 километров есть дача. Давно, правда, не был. Надо ходить хотя бы. Не знаю, когда будет время. Погода ужасная. Ну, нет дождя сегодня. Ну, прохладно.
Принцесса, что делаешь? Да, то же самое. У нас то же самое. Я тут. Мне надо часы набрать, вот, Ксения, не знаю, как набрать часы. 1500 часов надо еще. Чай. Чай, кофе, потанцуем. Она и с ним, и с ребенком. Как она и с нами, и с ребенком. Она... Ксения, то есть, да? Понятно. Принцесса, 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 принцесса. Последнее видео не смотрел. Понятненько. Айоргам, курицу варю. Гостей ждешь, наверное? Или себе?
собаки. 2, да, у нее 2 там. Да. Понятненько, 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 понятно. Да я понял уже. Чё ты народный, чё ты? Напиши что-нибудь, принцесса. Расскажите что-нибудь, что-нибудь. Понятно, понятно. Xushomaddan keling, davolok o'zini like o'zini do'stlar. Ура! Я камтар мешал. Эфиром мекшумака. Я сейчас с ребенком
Пойду гулять, все равно надо не смотрю. Да, надо. Кисия салом. علیک بر سلام خوش آمدی 14 نفر نکنه نشدم یادم برامونه میادی از سال میشه تو کنی گفت زنی توم که ده میجا پنجه خورشید انیسه دکاری خونه ساز رحمه خوب حال چی کار خونه به فرایم که میخواه انیسه پریویت حقیقت تیجی السلام علیکم خوش آمدی برادر مرحمه کن در بالا گذار در کارم لایک بزن حقیقت تیجی برا فهمو کنی نه مخریمه و نه محفظ و دکانکات کجا شده زنفیر پریویت انیسه گرید ساز رحمه برا جان تپرسیم خدای شکر شما شکرانه الله چند کشور کجا بودی ای فیرای کالکش کار آخه چی خیلی نیسته که در عمدان نگرم پریویت زنفیره کار دا کار بالای سر همه 6 تا کم میرسه دیگه چی خیلی میدارم تلفون اجازه نیده کار بیگاه میبدارم میگم افیر بیام باشد اگر یک کم دم رشتم نگم که باشد سرم هم تو خوابم و دستم تلفون میبرم Ты чё, как у тебя дела? Земфира говорит, как у тебя дела? پنجه خورشیدی دوران نمیکی Чё заставлять нервничать, да, Шавка? Чё заставить нервничать, да, Шавка? Ай, солохи, салармат, соз рахма, Худай шукр. Земфира, чё? Как? Чё там мой друг делает?
شو موزیک یادی نکنی سه استغفر الله. چه tam دروغ دیوادیم فیرا. سه تا سابشستش بخدا. یگون کاسه نیار. Килвет. Килвет. Да, знаю. Земфира. Поряд килвет, кто за чай. Килвет. Опа ты. Боря, что говори? Не стоит нервы тратить, родная. Охо. Земфира. Друзья, кто лайки не нажал, лайки жмите. Мамаджан. Ай, мамаджан. اینو ما موشیکای افزوجدت کاراتن زنفیری انیسه با کنی قبل زنیتان پاتوی زنفیری تلویزیون شد دیگه تلویزیون گیری ماما جان ماما چان ماما چان ایش کن نمیگفتیم کم تر افیر کنم افیرش که نیست خیلی چون میکنیم برای پلیلیست شده میمونه میشه چای پرنسس چای پروسید آچه نبودو نو چلو شاف کرده زنفیره اوی ماما جان ای را ето записывать надо где-нибудь. Земфира. Она любви признался первый раз. Ой, мама. Ки будем. Ой, опати, борячок, борячак-чак. Опати, когда мы их так сильно любим, они как кто назло делает, что ли, я тоже не понимаю. Да-да-да, тему поменяли. Земфира, где мой друг? Да, о, о. شست و چهار چق برای چق
Земфира. Земфира. Земфира гine Duruk. Duruk gine Zemfira. Lay lay. La 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 lay. La. خیزم یا عشق میگم باید جو کورس روم کی پگا بکر ای خدا شود اینی خواب دو کنی گاب زنی تو اومده تو یکم در بیسه چخ کنی دوستو فضل سلام علیکم به همه علیکت بر سلام برای جان خوش آمدی چطور حاضری سلامتی خوبه کامون لایکم بزنی باندیر سلام علیکم نراد ایک زنده باش شیر نر خیلی سازی کنی تاجیکستان لایکش بزن چو کاری برای جان چخی رفتی ساز رفتی رسیدی ساز رحمان برای تو من اینجا با خود چخشو افیر نکردم من همین روز که افیر کردم با اشکی نیست باندیر یک صبح پرتا خیلی سازی خودجگی و پدر مادر همه سازن بسیم لایک برای زنده باش باندیر سازی دادرم وطن خیلی وطن خیلی وطن میشه اشکرانه الله بچه در خیلی وطن زاده در افیرو چخ خو یک صبح کن وطن آدماش صبح بینن آخ تاجیکستان هم رود هم صاحب شستیم افیرم هم که بینیم صبح تو بعد تاجیکستان چه آدم می درویا سلام علیکم یانگا ای رب موزیک تیجه سلام علیکم خوش آمدید کاب نزن اینجا زنفیر چوت گران گروده دیرجیس ریادنایا اناناس پس وایمو ببینو نی پکازی سوی لبوف اوه رحمت امروز توی گذراندم توی کی با اوپاتی توی کیا زن گرفتی привет اوپات زن گرفتی привет Земфира موزیک تیجه دارم دستگیری کنید بچه زن گرفتم آخی اوه تبریک برات شه کو شه می آیده شیما می آیده بچه زور کرده نکی تمام تو خوب اکن بچه نمیگه مردن میگه تبریک برات ردنو خیلی همه وقت خورسن باشی همه وقت در بچه چکو قطورک بشون بالین چکو جمونک نی یکی شب خد همیان نتی ای مخ چکنم ای بچه زن گرفتم اوخی همیان ندادستم خواب کردم توازن ساز خوبی توازن شه بچه همه نه زنده باشی برات همه وقت تنی صحت و خاطری جمع و دلی بیغم همه وقت باشه برات برادرات در سایت دو مچه شه بچه در روی یادگیری دستگیری کنی برات جان یک صبح کن کنی شه بچه بینیم دستش خیلی میشه همیشه اشکرانی خدا سازی از شما پوزی میانگه اینا هر دیش امروز سری من قریب دیگه خورده بودن خیلی خدا شکر خدا دوم دیم
бандер муборак бошад. Як лаган ошо рӯй накардӣ. бандера ошака мекунам гӯ дамра вай худо хоҳад ягон рӯз ҳам ту мемонӣ бандерара. бандера оша кара метавад халос. ҳоли биёяд Россия. ана дар худи Тоҷикистон эфир бирои дӯстон. дар худи Тоҷикистон эфирҳо баромад. Так что нам остаётся ждать, пока они устанут настроены общение закончится. Земфира, тут как ты говоришь, она от меня сколько километров, сколько тысяч километров дальше находится, а я тут. А ты рядом с своим братом, ты еще недоволен. Она вот далеко, а я тут. Она даже не переживает, не приходит, массажик не делает. Как так можно? Я бы не знаю, да, роет мекуну. И Аниса Тоҷикистон равад, пеши Анга меравад, сироту фош мекунад, шоша. бандера дига соз Тоҷикистон чӣ хел тинҷи амонӣ. Шавқатҷон бандера омад, мерам ягон. гап нест. толем пеши худам омада раст. ва пеши бандера мерем. бандера гап зан кунӣ бача, чӣ хел дига. гап нест, брат, Тоҷикистон рем мегӯм вақт охар. Тоҷикистон ҳаймин, Петербург ҳаймин. Земфира Шавқат мой друг, я шучу просто, родная моя. Нет, Земфира не друг. У нас морковь издалека. Друг друга увидим, 2 дня на диване не остаемся. Все, 2 дня как ляжем на диване и все. Родина моя, апай чучунику Шавқат. Шавқат сари кия фош мегӯян часпид, нафаҳмид. ягон гап не мара мега. Короче, Земфира, если она придет ко мне 2 дня, ого, на диван, болой диван будет. Бандера хапку. Вертолет, самолет она будет потом. Она хочет, не едет. Если приедет, все. У меня двухспальный, ничего страшного рядом. бандера чанд рӯз гашта занг гирифтӣ, рафтӣ ҳам сразу занг гирифтӣ бача. ту ҳамин туғрӣ карда рафтагӣ. охай рост мегӯ, ман худам шатта метавонам дар болои диван, медонӣ чӣ қадр шатта метавонам ба мегӯям ягон рӯзе. Жабраҷон, раҳмат, обод бошӣ. ҳоҷи як секунд, кас ҷавоб диҳам.
بندر میخوندم. хотя бы همین لایک سی میکردم افیرم میکشتمش. در این جهان مانندی من لایق نمی آید. بشنین برای قلبی من. کنین گپ زنی تو هم خواب کرد انیسا کجا بخواب کردی؟ بندر بیا یک زیارت کنم. بیا بندر بیا یک زیارتت کنم. 3 روز گشتم گرفتم. بیا دیلی ما شد. ما هم به مقصد رسیم. بندر خب بیا گفتم شوخه گیرم. آخه بیاد گفتم میگیرم. این نبیاد چخل گیرم. این بیاد من گیرم بال کنم. بال کرده میگیرم. بشنین برای قبل من بشنین برای جان من. دیدم یک آش پلو انداخته. انیسا آش بیا دست دراز کنه زیارت میکنم برای شب حج. اوه گپ نیست مایل در بنای الله. من کم در کار دارم. ها خانه پدره شد میری چی من میرفتم تو بیا باید پیش. نه تو باید بیای پیش من. بنده چی فریاد کردن آخه. کنی گپ زنیتون شاه یوتیوب سلام علیکم خوش آمدید برای جون. کنی شاه یوتیوب داونو افیر نگرگم برای همین شده. کنی یک تا صبحمون سلامتی و خوب کار و بارو خوجگی همه سرای بچه آش پلو میکنم بیتون. شو تو پرلشه میشه سوز خدا سوز خوبی سوز رحمت برم. من داری در افیرا کم شدم. اسمت گفته افیرا هم نمیدونم. لایک بزن کنی یک افیرا سبشی استمون.
چای شو یوتیوب خوش اومدی میشن در انیسه قیدی من قهره میگه شو یوتیوب یا صبح موندرا ادمین من بلاگر نیستم بلاگر هستی نیستی من چکار دارم توی از صبح من نگفتم توی بلاگری только блогеров сообществе منم بلاگر نیستم من ساعت جمع گروزم به کره osh plova بهتون osh plova بچه هفته بازار افیل نکردم 26 تا لایک زیاد نمیگیرم با شهر نمیکنید تو گرینی با مازایی انیسا تو مرا یا اما این خیلی نگو ما شوقت نو یافتم با خواهر نکنی را بود ای روی شوقت شده مرا ای همین افیر سور میکنی ما سور نمیکنیم که اوپاتی دست بکنم نیست من سر نکردم که خبرم جانم یک ده ای یوتیوب تو اسمت osh بیای همین osh تیاری osh انیسا فقط سر میکنی که انیسا همه افیرا با توی سر میکنمی تو گرینی با مازایی شو یوتیوب یک صبح کن گیمه آدم بیاد بخورم
На эфир в Качапками кофти. همین یا وای بود پروستین کنی همه بله ما داروندان نکن بله این لط پروستین بالا این ماتری چطوری خونه کنی این داروندان نکن بله این اتگی راغون مونده است با کدام گرسی با که چی گفت من نفهمین دو زمانیزه چی سر کرده باش بیا نیستم Ошба. Женя, привет. Как дела, Женя? Спасибо, что заглянул. Как жизнь молодая? Давайте друг друга поддерживайте. Лайки не забывайте. Женя, у тебя 1000 подписчиков. Ну как, сообщество открылся? Жду гости. Лайки тоже не забывайте. Лайкос тоже ставьте. У меня и 100 нету. Да ладно, у тебя давно уже должен быть. Ссылку от канала ставь. Ты шутишь? Шавка, дождь. Помазы кунки. Раван, ош, качех, художник. Кабнес, ош мекну. Тайван уже жирек. Göç taşı Roma. Ассаламу алейкум. Друзья, спасибо, что кто заглянул. Да, плов готовлю, плов. Каждый вечером в понедельник я готовлю плов. Заходите, гости. Кто любит плов? О, пожалуйста, добро пожаловать в гости. Друзья, лайки не забывайте, лайк ставьте. Женечка, пожалуйста, заходи. Угощу. Не жадный.
специальный крупа рис купил. Специальный рис купил, чтобы плов был вкуснее. Как тебя? У нас рис. Рис ригар, короче, у нас называется, не знаю, это наш рис, как называется. Ригар. Опа, извини, ну не особо так. Я не люблю готовить, показать видео, если бы. Плов обычно готовили, как обычно так плов готовят. Я, честно сказать, мясо отдельно жарю. Потому что, если мясо отдельно жаришь, а он вкуснее, по-моему, получается. Мясо жарю отдельно, потом казан поставлю, лук жарю сильно. Я мясо отдельно жарю, мясо жарился, отдельно оставлю. Поставлю казан, чтобы масло тоже нормально горело, а потом лук. Как лук сильно красный станет, даже почернеет, и я начинаю там морковку спросить, и морковку тоже поставить где-то на минут 20-25, хорошо обжариваю, не сильно жареный, ну такой, а потом нукт, и потом мясо сверху положу, горячую воду налью, и он будет где-то часик еще скипеть, маленький огонь. Не знаю, по-моему, по моему вкусу нормально. Не. Вот блюда не хватает, чтобы тут. Тут сколько раздайните? В гостях пишите комментарии. Не, вот не хватает вот это еще. Не знаю, как-то не... Я не профессиональный повар, чтобы себе рекламировать. Просто готовлю плов. Мусик, салам алейкум. Чай нависи, силката o'zim ekan. Rahmat дарой омадан. Барои дастгирӣ бародарам. Аниса, привет, Женя, говорит. Жанна, я люблю.
Я подписался на тебя. Честь Анисе пришла. Честь Анисе пришла. Честь Анисе пришла. Охо. Гаренику. Аниса, спасибо, зайду обязательно. Но она, Женя, она не собирается, просто поддерживать. Вот ее сайт. Жанна, заходи. Вот тут подпишись. Что нового еще, друзья? Musiq o'sha man rastamlaysan. Musiq mana. Bo'zango'lar. Anisa узнала меня. Аниса musiq на میگه که شناختی منه. Выходной сегодня, хороший день, значит. У меня тоже сегодня выходной. Malzemesi. Az, нормально. Сколько это? Ходи. Ходи. Чай. Шавкат, я внимание на тебя. Musik میگن میشناسم کی آخه آدم میشناسی جواب بتش آخه ای yok öyle değil ya. Nizam میشنی؟ How did it go? Ne. Hayır ben ne yapayım? Vay onu var ya. Kudat ne diyorum ben amca. Yakın korna karası bile oldu. Sol duvarda manazeni.
شو یوتیوب چی به نمیشناسم شو یوتیوب شناختم ده هی ابراهیمی ne news na lesin İbrahim ne şarkı okey ne şloka Tolga da pres Asri dar nesni Asri dar ni или шумо случайно набиҷон неми шумо не ё асли дар шудааст чист анисон омадаги бое фати
Duraqsh. Ha baxlona shno. Асри дар бошан қурған мех. Не нашинохтем. کدام میخواد Хача хо салом. Кто угадает? Маску چی برای افزایی؟ ما حاضر گفتاد بودم که توی گویم بیام خونه. Маску چی برای افزایی؟ مراد دیوانه маску چی برای افزایی؟ رول ساتون نصیبت کنند با کی تو. مرادلای خوش آمدی میگه جواب نمیده. ها؟ کجا بری؟ ها؟ دربی مرادلا کجا میشه؟ چی رو مسکو رفتن؟
چه سوز خوبی مراد. تو دروغ نگه، تو کجا همینجا؟ چای ها؟ چی بود حرف شدی؟ کی اومد؟ ریزمون؟ نه ها؟ اوشا اومد از این؟ کجا اومد؟ باید درور من خلوق روزم از خانمی که اون جا کردم میکنم درور باید گلی من بین رفته چه من دور اینجا پرداخت چطور؟ چه بود گرده همسویه عجایبای گرد خورده نی تو من چی کرده برم اوه که تو زد سایت کردی یک تاجیک مسلمان سلام علیکم خوش اومدین. کنی همون لایک های بزنی. همسویه هم تو پاتمون هم تو خیلی بگرده اصلا میگه من بعدا باید میگم باخلو دو تجاری کارا دیگه تا پاتمون یه ولی اخو کسی روی شوی جب نشه کرور داده ده خاندی کروچی بسم الله رحمت کنی همینجا درویتون یادگار چخ کردن گیرتون حاضر که یک کم داره افکار کاراتون برادر رو بگم میزنیم. انیسه نگاه کن سویا انیسه همینجا افیر نگاه کن مردم دستگیری کنید و یک
کنی خوش اومدن کنی قرغان که بزن کم ترمی تلفن تا دیفیر موی سه یک ساعت جمع کنی شخنازه یوسفوف پریویت سلام علیکم خوش اومده کنی در بالا گذاری همون لایک های بابایی یک تا بزنید سلامتی خوجگی آمد سوزه رحمت برای آمدن برای دستگیری добро пожаловать в наш канал пожалуйста друзья лайки поставьте спасибо за лайки شهنازه من اینجا آدمایی بوده که این پرنسس به در آبوشد پرنسس به هوشی پلاو کاروسا مرحمه کنه سیوم یونده قبل نیست رحمه هوش به بیتون هوش کاروسا هوشی پلاو
Oshpa beton. Rahmat. Oshpa. Ko'rmayman, bisyor besamıyor. Mayli Shahnoza, ko'rda kujoda Moskva ko'rmaykuni. Ko'rda Moskva Shahnoza. हर जमाना में जिंदगानी oha da Tojikistan itu kamu apa kamu ya
Rahmat baroy omadan baroy dastgiri. Salom alaykum. Siyakum like rahmat baroda. Çay kofe silka demet ya. Rahmat baroy like-o. Xush omaded. Kadın olur ki man video monam daru. Oho. درود با خدا یک تجال بوم دیگه ویم اوی کدام ویدیوم نفهمیدم. نه اینه پریکول میگم کدام ویدیوی باشه. درخت رو سلامجو کار برو نازم حاضر یک سکون هم ریزه کنیم ببینیم چی گپ شما چی به دیر کردید افیر.
چپشه استعمال کنی افیرتون هوی شد می آجی من یک سکون یک چی منو بدم بینم اینی همین بای میان دیگه جو بای نی بای بخدا هم یک بینم درخش کنی گاب زنه چو کاره یا برافته دوجه ها یک تا صبح پارتویت بینیم یون کس میشن این بخلو مواش کریه فکر نکنیم بودم نمی بودی شما نبید باید چیکار دین شب نویسه که در خوب همبرگری بود دوجه میگه چند منو پیش همون واتساپ بدم شما به زنگ میزنم بودم خود یک کوی خورشید بودم اوش هم همون کرد برو ما خربوز بیکارو شدن افرو 400 این خربوز گرفتم بودم نیمش خوردیم نیم دیگهش بیرون شد درخش رخش تو روز زنی دیگونیوز همیشه تربوز گرفتیم نه تربوز رو برام کسی خراب خوش که روزان درخش هر چیز پرسم دونه ای ما آشوم دولگم میشدم همین یک برنج قزاقستان ات قرقیزستان گرفتم نمیدونم چه خیلی کم آب انداز گفت مرق نکی خوش اومدن کنی اوه کی شما مهمون با کجا رفته مهمونی این تربوز نخوردیم توی هم منم محروم شدیم من این باشیم ولی اکنون اومد چه خیلی نفهمیدم آزاده اسماعیل السلام علیکم خوش آمده کنیم در بلاگ و عبدالله خوش آمده هم لایک های زنی آزاده جان بالاش بریدید که شوله میشه برینجا تر کنم نکنم 33 لایک رحمت برای همتون همین مایزه که دام چی خود میانزم وای درخش اونی دام بردم نیم
امروز که آراستی من وای پردام نه اینی شما دادگی اینی با باری بابا جانم صالح شوخر اکی صالح خان اکی صالح نیستن در اینجا بخشیش براد صالح سلام شوخر براد سوزی خوبی من ایفی دارم برای لایگمانی اینوم یعنی سه مرا اومدم برای شما پیشروی و خوشبختی سلامتی خواهانم و داشتی رد رحمت صالح از او رحمت خوش اومدی کلوش در کار باشه ها بگو برا خیلی نمی انزم نکی رحمت صالح اوهو میتو میسته پشون کن رحمت برای اومدن برای دستگیری و برای لایگمانی و دوستان های درخت و ویدیو بهتر می بابای ساله بابی می شما بابی می شما بابای ساله باب می شما بابی می باب می شما این بیگاه پریمیر نمیمونم بگه سر میدیم درست شما اینی بابا جون دادگه دونگو من هفته یک ویدیو از اون میمونم برای شیره که سرودم مرحمت دوله همه کو کب نیست همه قندیل هاش کنید گفتن گیری هاش کرد اصلا yoğurdam Rava. Yoğurdam. Hani o soğuk şavarı limoli.
Moja? Чего? Полицмет кемер? А, здесь. ماشینی بربرک اومدم میگفتم ماشینی میرفتیم کجا شدن هیچ که نیست می من که خیلی قبض دارم یوتیوب نه ده هزاری که مردگی بود اکنون جالب کرد کی ده همینجا یک گاب زنی تو اینم کی ده همینجا سهر باد و شیرین با کی ده همینجا یا تو می
خودش مال می‌دهد. Oh, oh. زهربار شیرین در بر کسی انیسه کن کبھی خوش آمدید که میجا آزمون
کنی گاو زنیتون کی در اینجا ایسه گاو زن کنی 50 لایک نبرم نکن میخریمه معفاش نکجا نیست نه که جواب نداره مهریمه چی؟ بود چی با؟ هم سیلکی کانال دیگرانگی میباییم باز راجدین یا کنیم ما همجا چیزش بینم انشاءالله با ما دامو کنم فهمو دویم odam که کنی اگاب زنه سهر بادا هم لایک 50 میشه زر میشد هم سلکی کانال دیگرانگی یا مو انیس کدام بود از انا اینه پریکول میگم چه کم نیست که نگینه دوزنده علیکم بر سلام خوش آمدی کنی هم در بولو گذاری الله که بزن سعودی سلامتی خوبه نگینه چی گپو چولو چی گپو زوروه لایک های زنیتون شتا سوز رحمت گشتیم
با دعای شما اونجا گشتیم. زنده باشی از رحمت. یا آدمی سبچه صدا لعنتی عکس میگه. اینجا رو تازه کردم باید بیا که بهاره آش بیا نگه نه. شب فیلم میکنی یا منظور تلفن نکشته خوب تلفن نکشته خوب میرم کنیش نه کار میرم تو چی خیلی من همین افیر همین روز اکون بیکار شم کدوم وقتی که میکنم خیلی بید افیر بیرده کارم نمیگیرم. یا بینم مگر یکون ساعت ممکنه کنیم ساعت یک ساعت کنم مگر نمیدونم مگر بعد ساعت 8 تا 9 یا 7 تا 9 کنم ممکنه کنم حتی بیلم کردن نیم مازم نه که حالت کار مونه این برنج خیلی میشه برنج آش کردنم کنم میگویمی کنی خوش آمدن اگر همین افیر 50 تا لایک گرم میکنم کلی همین افیر من خودم صبحم همون دیگه یا آدم چند تا 34 16 تا دیگه لایک اگر بیاد میکنم مرا بریم مخلص باشم. بیا اونجا افیر باشه یکم در آدم بیرون لایک های بزن
سلام من خوش حال تیار نشدم قرغان چا کردی؟ تا تو میبی انیسی تیار میشم صبر انیسم من هستم شما دم سوز رحمه برای جون این بیرز آدیخ چی با آدم نیست نمیدانیم خود از ساز برای چی تو چی گپ کده روی یه با صبر انیس بوده است صبر بی تو قرغان آدم نیست چی با او پاتی نمیدونم حالا من همین کور داخل قرغان خیلی فیلم میکنیم کور او پاتی نگاه آدم دیگه سبشستار میومد یک سبشست دیگه میموندگه نگه چی میدوزی نگه نه و یکون چیزا کس که میدوزن قرغان تیپه با قرغان با وای دوزنده نگه نه او پاتی لباسای توی عروسی تو رو تیار میکنه قرغان با نگینه آه دست از نیمن نمیشنو بشین گل باری مایده دختر او پرنسسا молодца خوش انیسا قرغان اینجا میدوزم هم چی میدوزم میگه نبی دریا میبری میبوسمت ساحلی دریا میشسته بای خود ses 52 چی به راه میگردتون پولش دادتون باشین برای همین
var mı? İnce ucu oynayız yok var. Rusça bizim yerden zaten. Kes sıradan değil mi? Anam ya son bir program var ne oldu? Buraya onları buraya dönüyor. Chashmonla kofta mi besamad. Ah. 99 bolot بشه گم میزن او پاتی نام این ویکای پرنسس نامش ویکای برادرم در ایدون جوریگی کنه ایدون جوریگی خوب داره ای قربان کاروچی یا 3 ماه می 4 ماه شد می 2 ماه شد می ویدیو پارتوفته بودم در سایت اون دیگرانگی جالب نبود همه رو جالب پیدا شد Вика, Сабр подписался. همین کجا شده همین ماهی نیست یک بار دیگه هوای برای کنم هوای میبیاد کن لایکی بابایی میزنه از این نوزه به های میگم با آیا کی فرق شو واپسی ویدیوشو میداریم لایک هم میمونیم درون به خبر نمیگیرم کی فرق شو واپسی خبر نمیگیرم کسی اومد خوش اومد از این نوزه را یابم میبیم یک نوزی و نوزی 2020 نی نوزی 2020 منیسه چوکر با کانال وقت منم بچی سیلک پارتوفتشم های پارتوفتم رد ایمون من با سیلک پارتوفتی اما با توای می استغفرالله با من میگم کی باشه اینه چی نومش موندگی تو هر روز نوماتو مینیاد میکنی توی قرغه نه نوزه اومد یک گب میزدم توی اکنون نمیزنم من کی باشه گفتم من بنویسم پیدا شد با قریب دیگه دیویژنش کنم
یک نفر روزی خوی خور даже чил нشد لکن نیسه ای مزد نی هم خراب کردم هم دودم گم نزدی سینو میگه چرا خب شدم بیکتیم نه نایش صفری پسات тут нельзя в спам попадет. Русия гирм гап бузан қадеш чор чақчақ кун. Шавкат бугу Русия боли мени мефана. Гап бузан шохе. Вика Сабр говорит, ты меня знаешь? Давай познакомимся, говорим. Вика говорит, я популярный блогер, я известный. Нигде зинда боже. من زنده باشم من زنده باشم ای آدمان انیسه مرا طرف انیسه مرا تعریف میکنه قرغا
هم در تعریف کن قرآن کنی قرآن عبید برو اومدی انیسه قریب اومدم 15 عروخ دستگیری کنیتون برادر ماهین گلباری مایده دختر نگینه خواه یا بد گشتم خواه ی بد گشتیم من طرفی کده تعریف کردن نمیتونم فقط کنده میکنم آها شفقت یک ویدیو میکنم بیک میکنی در کانالی میمونم شفقت یک ویدیوی میکنی تبیک میکنی در کانالی میمونم نفهمیدم با انگلیسی تعریف کنن نیست و خدا قرآن چی بودی نفهم نمه ویدیو چی من پگاه میدونم پگاه یا فردا درجه این توی همه این بچه های گوه میشناسوره هم همین خیلی پرچه یک ویدیو چه کند تبریک کند همین یک ویدیو ساخته پرت و روی زادروزی من همین خیلی دوستو تبریک کردن گفته انا اگر این میشه ده زادروزی تو بودگی میدونم نزدیکه دب نیست برام شیر نیست اون تبریکات انشالله قدمی پردون یا من به نگوه همه خیلی لایکی بلوگر سلام خوش اومدی همین خیلی یا چند از توازو همین خیلی یا چند از شد همین ویدیو کن ویدیو کنم پردون هم بشه اجایی میکنی هر یا آدمی گفتگی نامشو میگیری تمام اوه قرغان دیراجنی داره باید دو روز هم مکنی یکتگی ویدیو ساخته پردایتون برای قرغان هم ما یجوید پازدار میکنیم نرمال یک ویدیو چه میکنن در کانالش میمونن پازدارولینی های
این از کانالی شفقت میگوید، این کانالی فلان اینجور هم میگوید. یک ویدیو مونتاژ میکنه همه را یک پرتون. این برادر روزی زاد روزت مبارک. او سلام علیکم. برای کار که درایش دینی داره. صبح روز فرق شو یک تا صبح نمیکنی به سایت دیگه رنگه اونده باشه به اون سایت دست صبح کنی کنی لایک های بزنی برا اخلا که فرق شو چند تا ویدیو اخیرون بم نمی دروید میدونم کورم باشه دروید یک تا لایک زنی میدونم کور خودم هم آدمی کورم بیرد بیکور شدم ولی لرینی بمزنی رنگی چنین زنگینه میدونم راجون شاید همون یک وای کنی یک صبح کنی در اون کانال ولی زود روزش دو روز پس های ویدیو کرده روی کنی تو من یا ویدیو کرده قرغان های میگویم یا 20 سکنده یا کسی تبریک میگم ویدیو کنن در کانالش میگذارم قبل نیست نه 15 با میکنم من بگه یک کار کردم خیلی تبریک کنم ویدیو خودم هم نشون دیم قبل نیست او قبل نیست برا جون بیزت نمیکنم
هم روسیه‌ش میکنیم هم تاجیکش چیکار میشه قرغان انیسه کجا شو همین کی فرق شد ممکن نمون بخورم های چند افیر برفتیم موندیم نکنیم میاد شده کی فرق شد گاب نیست خواهش هم از من تبریک میکنم قرآن امسی تبریک میکنم باز صبح کردم که خیلی مایلا دوای براجون زنده باش رحمت منم اکانت دیگه میسم میکشم بله دل سونو آن بود جانم گاو نیست اکانت دیگه ایسم هم لایک اختیابی چیل میبرشدم اکانت هر ساعت گیریم خیلی نمیدونیم ای اغبه کنان کنف که ما باده این راهی با برف باران کاشتیم مایلش خیال می زریعت که تیل تمام شده مایل رحمان من گوی ایده هم ایتاش پرتاب داده می پردام شفا واه این خیلی نکن پاتی خون زبس کن شفقان میکن خون زبس کن شفقان میکنم با چند آدم دیگر میکنم همین خیلی کن گفتازم که همین خیلی کن هر آدم گردی پیش آوازش آمده نامش نویس تبریکات از نامی فلانچه گفته تمام کانکریت نمیشه خیلی با اونجا خدا چه خیلی میمونی یا صورت همه آدم میمونی یه با اون تبریکات می نیسی منتج بکی همین خیلی از نامی کانالی شفقت و تبریکات سر میشه ای برادر خاکی پای توتیا گر تو ما رو هم بشناسی باز بیا اعتقادی ما و تو بر زندگی بعدی مردن خواهی بیای خواهی نه برادری ما دوستی عزیزی ما امروز که ساعت دارد قرآن تیجه ما رو با این ساعت تبریک و تهنیت گفته با همه خوشی های روی دنیا عالم رو تمنا داریم ای برادر خاکی پا اوه اینامی خودم اینامی نیسته کن خودت عدیل نکرده که های گوشه ها چه خیلی میشه ای برادر سیبزر اینیسه کن که از بیاد خوش آمده کن از میبیم برنج که نفهمید است
چیزم امروز شوکت میدون هم شوخ کرد مرس همین برای اینجا تر کنم من در کام ها شیرین تراس تحت زندگی آرزو شیرین نبود همین لک شیل شو میکنم ها 15 minut دیگه میشنم چک شو کار دارم
25 بار گفتم بگونی افیر کن вообще гарини ча буде. Пирказ шуд ку? Гарини буде. Конечно, мразов. гап нест мекунам. Ҳозир ки дамни пас кушам агар неки хотя бы 40 та лайк мешуд. 4 соат ба. سردار شوم کشکی برای بسرم خونه خودی شویم
یاد کردم آخه جانم، بسیار یاد کردم. احمد جانم آدم های افیر تو جمع کرده میگوی بگویده یادکارگی آدم یاد میخیدن پیش من میگو شبایم این شبایم میشود اگر از در روی از بوم برایم اگر با اره برن هر دو پایم بزان و جنایم بی وفایم. دندانی برینچه خوک برین نشد. افیروی چی کدایم چی؟ چی معنی گفت نفهمیدم. کنی اگه آدم اومد می هم مایل پنات به خدا نیسه افیر میکشم یک کنیم دیگه کارون شم. Vilayetmiş birinci sorgufta da benlerin sonra çirkin birinci. افیر با آدم جمع کرده بیفتن بگوی افیر کنونتی گفتم بگوی افیر با آدم جمع میکنم بگوی کراچی گوش کن خیلی مایل پنول با خدا من افیر میکشم بگوی شو افیر میکنم من از کارم بینم
Mayli Anisa. Anisa mayli gapi famdosi. O'sha birinchi andan. Shu YouTube manda kuchuk. Mayli panotum o'qidishim. Купойда что будет еще это? Короче, панотом махло я фильме кушам. Не, брат, бахло анч шуда эфир میگه هیچ کی نیست میکشم براسم بگو افیر میکنم ای короче майла панотум бахло бом бего гам мезаним шо YouTube окей брой майла браджон панотум бахло то бего гам мезаним бахло эфири дур дароз шуд ягон одам ягон маъни ам нашуду бего бо чахчах мекунем дар панои Аллоҳ бошед хай майла гам нест дар амони Аллоҳ бошед خداوند نگهبانتان باشه هر یک شما پناهتون به خدا پناه خدا مایلا در لبانی های تو бего хлоха соатои баъд соатои 5 короче бо гам мезанем панотун ба худо бего